Karon guys, patyo na to si Grandpa. Pang! Patay siya, uy! Hi guys, for this video na dula di ko Granny for the Rebellion. So let's go guys, let's play Granny for the Rebellion. So ato na siyang balikon og dula guys kay wala lang kayo pa ko nilang human. So pero si Grandpa lang atong kuanon karon, yes. Atong torturon. So kablan ako aning kuan Granny for the Rebellion. Yes. Itanong ko sa tutorial ani unsaon. Kailangan tag katong kuan ko guys, katong diamond o kuan. So toy gun. Basta kabla ko ato guys. Akong kita lang sa YouTube kung sa tutorial. So, yeah, let's go. So, ang key. Okay, so, let's go. Si Grandpa lang ako ang kalaban karon, sure. Okay, so si Grandpa ako makaya, guys. Sure. Abas lang. Okay, so, wait. Oh my gosh, si Granny, guys. So, wait lang. Ngayon sila itong accessibility, guys. Okay, ano lang. Okay, let's go. Okay, so, where's Granny? Ito, let's go. Do you want to play hide and seek? Kumandolag hide and seek ng Granny. Okay. Oh my God. Okay. Wait lang. Okay, so, what's this? I see you. Basement key. Okay, basement key. Okay, dress at libutang. Okay, I don't know. Para asa na. Ay, giatay. Wait lang. Okay, na si Granny. Ay, giatay. Okay, so asa ta? I see you. Okay, so si Granny. Wait lang, be. Do you want to play hide and seek? Okay. Ay, I know na. Para ni sa roof, no? Katong kuan ko, guys. Katong... Oh, wait lang. Book. Okay, so, I don't know. Ay, marag... Ang book, ibutan dito sa kuan. Okay, kablaw na ko, guys. Kay, yeah. Dito na naman akong tutorial para asa. Kung si Grandpa lang. Wala si Nosperatus, yeah. Okay, so, magawas ta, guys. Dito to sa, sa roof, good. Yes. So, magdati ko dito sa roof. Batag katong diamond oy ang sulod. This block siya. Okay, so tuwara ang roof guys. So, sa kauna to ni. Yes, okay. Okay, so di ba okay, so ato ni siyang okay. Okay, ito siyang imartelyuhon. Okay, so tagap sa to dito. Let's go. Okay. So, walay sulod. Okay, so walay sulod guys. Ay, kanira. Wind up key. Ay! Wait lang, I know na. Para sa ning wind up key. Diyan sa ito, ibot lang, wait lang. Ay, asa ito nawala. So, wind up, ay, arate. Okay, so, wait lang. I know na ning wind up key. Okay, wait lang. Okay. Baba ko guys ha. Okay. I know na. Murag diri ang wind up key. Murag diri to siya guys no. Diri ba? Ay! Diri jud ay. Okay, let's go. Okay, so naati shotgun. Okay, so diba? Okay. Okay, so karon. Okay. Reloaded. Okay. So, atin yung i-shoot. Okay. Ay, okay. Let's go. Ay, wala na shoot. Wait lang. Okay. Kailangan na ito i-shoot, guys. Okay, 3. Wait lang. Pang! Okay. So, na-shoot na to. Pang! Okay. So, oh my gosh, okay. Ay, car key, way polos. Okay, so, unya na lang ni. Ang car key. Okay, wala pa ako kabalikas ang car. Wala. Okay, hot na nagbala. Okay, so, let's go na. So, usa ka na ito kailangan. Okay.
Ay, okay. To ara ang diamond, guys. Okay, para unsa man ni siya pag ano? Marag I know na, wait lang. Kailangan kog katong ano good, guys. Wait lang. Si Granny. Nakadungog siya ay. Nakadungog si Granny, guys. Wait lang. Kaya nito stream. Okay. Wait lang. Unya na good Granny, pasikat oh. Ada. Stick show pasikat. I see Let's go, you. Granny. Ay, daw, guys. Nakakita naman sa kuha. May iyong pamabag. I see you. Nakakita naman ka. Siya. Tabas lang. Tabas na doon ka, guys. Okay. So, ang book, I see you. ibutan din na ito diri sa kuan, oh. Asa to ka? Okay, nadin ipulos ang book, oy. Nadin siya pulos ang book. Diri ang siya butang, okay. Kaya na ay kuan ka ni diri, oh. Kaya na F. F ba ni? Kaya diri F, oy. Abot lang sa ni siya. Kasi ibutan na ito siya diri, ah. Ibig lang. Okay. Okay, so na-open. Ay. Huh? Ay, okay. Okay, na-open naman di ay. Dili na siya makuan, guys. Kaya na-open naman ang door. I see you. Iatay na ang... Oh my gosh. Na ang tiguang. So... May na ito kayo sa matarap ko dito. Do you want to play hide and seek? Okay, dito matago dito sa iyo. Ay, iatay. Matago na di ko eh. I see you. Ay, di na. Oh my gosh. Gusto mo tanya ron. Oh, nya! Ala. Namatay na ko, guys. Oh my gosh. Okay. I see you. Okay, day 2. Okay, so... Let's go. Okay, dali. Asa mo itong key eh? Okay. Dali sa ito, ibot atong key kay... Kailangan pa man ni... Kailangan ang key, guys. Pero on yan na. Yan na. Okay. Wato sa tasakuan, guys. CR. May CR. Kumara na yung I got it! Doon na si Granny! Oh my gosh. Na si Granny, guys. Dari makaris back eh. Wow, no? Dari makaris back, guys. Wow. Okay, so, dari kasi nakaris back. Do you want to play hide and seek? Okay. Okay, let's go. Okay. Hello, susigran pa. Aha daw, guys. Oh my gosh. Aha. Ay, aha jud eh. Nakita jud siya. Okay. So, I think naisunod diri. Rusty. Ay. This. Yan na. Okay. So, papagabri na to sa CR na si Granny. Ilan na kayo? Medyo di ay. Diba? Naa siya no? Dapat sikat yun. Ganyan siya. Da, islay. Like kay Granny. Okay guys, so. Asa naman ta? Uy, asa naman ta padulungan ni? Yata. Okay, scroll. Awag Granny B. Ito. Sa dadali sa atong ang room. So, wait lang. Nasa pa si Carter Granny ha? I see you. Hindi pa ko ready mamatay. Wait lang Granny. Uy, liver. Okay, wait lang be. Okay, pagkamatay sa ako guys. Okay, so. Kaban ako. Ang liver dito. Buhat ako gawas o niya. Wait lang. Basta kabila mo ani. Okay, so ngayon, mahanap natin ang ang
ang diamond. Yan. Do you want to Wala play na to hide dito, and ha. seek? Okay, abrihan dito na to dito sa pan. Basta. Buta na tong liver. Unya. Tama gawas pa, guys. Una, magawas ka. Yan, nasi grandpa. Tama si grandpa. Yan, guys, masigiro ni Kuan. Masigiro na ni Bakbay. Tatakitan. Okay, so I know na, dili na siya butang ko. Wait lang. Okay na. Na, bro, lagi ko karong adlaw. Sure, bro. Okay, so dili na siya butang. Okay, tama. Okay, tama to, guys. Kanya. O, abri na siya, guys. Kanya. Kung ano to itong kuhan dito, itong diamond. Okay. Kanya, ikuan, baka ni grandpa. Sure. I see you. Ay, atan, I see you daw. I see you too, grandpa. Naku, sus mo daw agad. Aga na baklay. Siya. Okay. Namar ko sa plaka yung insensitivity ba? Makalagot, ito ang insensitivity, guys. Insensitivity siya. Okay, so, yeah. We're going up, Gizama mode. Okay. So, oh, I'm done hiding, now I'm shining like a butterbean. I'm hiding. Okay. Okay, so nadri ang diamonds. Okay, nakuha na natin ang ating mahiwagang diamond. Sure, mahiwagang diamond. O niya, ipakaala to kag ni grandpa. Sure. Okay, so ay, gati, mali. Okay. Dili dito mo adto, guys. Okay. So, ibutan na to ang diamond dito sa ano. Dili, oh. So, ang diamond di ibutang dito, guys. Okay, I'm so proud na. Yeah, ibutan na to dali, guys. Dali, oh, okay, so niabri na siya. Niabri na ang atong palasyo. Okay, so nito ang mga key dali, oh. Itong, gigamit ko na ako na key ganina, guys. So, ito pa itong, kanon, guys. So, karon guys, kung ano na to ang key. Kunya, ikuha na to dito, wait lang. Okay, let's go. Okay. So, tataw sa tabisag na ang mga tiguan dali. Okay. So, dili na to ikuan. Kanya dili kay sinid. Okay. So, dara na ako ikuan. Okay, so, na-ikuan dili kaning cosmic gun. Okay, so, ato na siya. Kung ano, pati na ito dira, guwan pa. So, okay, so karon guys, pati na to si grandpa. Pang! Patay siya, uy!